बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोचो तो हर बात है गहरी। अक्सर लोग समझने की नीयत से बात नहीं सुनते, वो जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। J.Inspire से एक खूबसूरत कहानी के साथ मैं हूँ इकबाल जंजुआ। इब्न जोज़ी रवायत करते हैं कि हरात में एक सादात फैमिली थी। खातून जवानी में बेवा हो गई, बच्चों वाली थी। तंग दस्ती आई तो उन्होंने समरकंद की तरफ हिजरत का इरादा किया। वो खातून अपने बच्चों को लेकर समरकंद पहुंची तो वहाँ के लोगों से पूछा कि यहाँ कोई सरदार है या सखी है। तो लोगों ने बताया यहाँ पे दो सरदार हैं, एक मुसलमान है और एक आतिश परस्त है। वो औरत अपने बच्चों को लेकर तंग दस्ती में मुसलमान सरदार के दरवाज़े पे पहुंची, दस्तक दी और मुसलमान सरदार से ये कहा कि मैं सादात फैमिली से हूँ, तंग दस्ती में हूँ, बच्चों को लेके आई हूँ, मुझे पनाह चाहिए। मुसलमान सरदार ने उस खातून से कहा कि तुम्हारे पास सादात होने का कोई सबूत है? उस खातून ने कहा कि कैसी बातें करते हैं, मुसाफिर हूँ, बड़ी मुश्किल से आई हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तंग दस्ती है, मैं सादात होने का सबूत कहाँ से लाऊंगी? उस मुसलमान सरदार ने उस औरत से ये कहा कि फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ तो रोज़ाना लोग आते हैं और अपने आप को सादात होने का दावा करते हैं, मगर वो सादात होते नहीं हैं। वो औरत ये बात सुनकर बेबसी में वापस हुई और उस आतिश परस्त सरदार के घर चली गई। वहाँ जाकर पहुंची तो उसने आवाज़ दी, दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, कौन? उसने कहा, मैं सादात फैमिली से हूँ और मुझे पनाह चाहिए। आतिश परस्त सरदार ने जल्दी से अपने मुलाजमों को हुक्म दिया, ख़वातीन को हुक्म दिया कि जाओ, इसके बच्चों को लो और उन्हें खाना खिलाओ और उन्हें शाही मेहमान में इनकी मेहमान नवाजी करो। उस आतिश परस्त सरदार की ख़वातीन गईं और उसके बच्चों को और उसको लेकर अंदर आईं, खाना खिलाया, उनकी खिदमत की। रात हुई तो वो जो मुसलमान सरदार था उसे ख्वाब आया। उसने ख्वाब देखी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में एक बहुत बड़ा खूबसूरत घर बना रहे हैं। और वो घर जब देखा सरदार ने तो उसने पूछा कि हुजूर ये घर किसके लिए है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये घर मुसलमानों के लिए है। तो सरदार ने कहा कि हुजूर, मुसलमान तो मैं भी हूँ, तो ये घर मुझे मिल सकता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप मुसलमान होने की कोई सन्नत लाइए, आपके पास क्या सबूत है कि आप मुसलमान हो? ये बात सुनकर वो सरदार चौंका, खौफ से हड़बड़ाया, उठा और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, तलाश करना शुरू कर दिया। अपने मुलाजमों को बुलाया और उसने कहा कि ये जो कल खातून यहाँ आई थी उसे बुलाओ, उसे ढूंढो, वो कहाँ गई? उसके मुलाजमीन ने पूरे गांव में ढूंढा, इधर उधर पता किया तो पता चला कि वो आतिश परस्त जो सरदार था उसके घर है। वो मुसलमान सरदार आतिश परस्त के दरवाजे पे गया और उसे कहा कि तुम्हारे घर में मेरे मेहमान ठहरे हैं, मुझे वापस करो। वो आतिश परस्त सरदार बाहर आया और उसने आकर ये कहा कि ये तो मेरे मेहमान हैं, तुम्हारे मेहमान कहाँ से हैं? उसने कहा, नहीं, तुम ऐसा करो कि इनके बदले जो चाहिए वो ले लो, पैसे ले लो, ये मेहमान मुझे दे दो। वो आतिश परस्त सरदार हंसा और उसने कहा कि ये सब कुछ तुम देख कर आए हो, मैंने बिन देखे ये सब कुछ किया। रात को मैंने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, वो एक घर बना रहे थे और उन्होंने ये कहा कि ये घर उसके लिए है जिसने मेरी सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली खातून से सन्नत नहीं पूछी, लिहाजा मैं भी किसी से सन्नत नहीं पूछूंगा। ये घर आपका और आपके सारे ख़ानदान का है,
میں نے آپ کی فیملی کے لیے ایک ایک گھر یہاں بنا دیا ہے۔ وہ سردار آتش پرست سردار کہتا ہے کہ میں صبح اٹھا ہوں، سارے خاندان کو بلایا اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اس لیے یہ مہمان اب تمہارے نہیں، یہ میرے ہیں۔ ناظرین، اس خوبصورت کہانی سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں، یہ سمجھ سکتے ہیں، آج کے دور میں بھی اسی طرح کے لوگ ملتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بہت سخی کہتے ہیں، بہت نیک کہتے ہیں، بہت ہمدرد کہتے ہیں، بہت دوسروں کی مدد کرنے والا کہتے ہیں، مگر جب ان کے پاس، ان کے سامنے کوئی شخص جاتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر، یہ سوچ کر انکار کر دیتے ہیں کہ اس شخص کی تو رہن سہن بہت اچھا ہے، اس کے کپڑے تو بڑے ویل ڈریس ہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سفید پوش نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اندر کے حالات اللہ جانتا ہے، انسان کس طرح سے اپنی سفید پوشی باہر رکھتا ہے اور وہ کیسے جی رہا ہے، وہ کس طرح سے کسی سے مانگ نہیں سکتا، یہ وہ جانتا ہے۔ لیکن جو اللہ کی ذات ہے وہ دلوں کے بھید بھی جانتی ہے، وہ نیتیں بھی جانتی ہے۔ آج کے دور میں جو شخص اپنے آپ کو سب سے زیادہ اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے، جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو کسی مذہب سے جوڑتا ہے، اس کے ہاں اخلاقیات کی اتنی ہی کمی ہوتی ہے، اس کے ہاں انسانیت کی اتنی ہی کمی ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم اس دنیا میں کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ثبوت چاہیے ہوتا ہے، ہم کسی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں اس کا ثبوت چاہیے ہوتا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ حقدار ہوگا، نہیں ہوگا، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہم سوچ کر کسی کے لیے تھوڑی سی مدد یا حمایت کی بات کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں ہم سب سمیت بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج کے اس فسطائیت کے دور میں، اس ظلمت کے دور میں، اس نفس نفسی کے دور میں، اس مفاد پرستی اور خود غرضی کے دور میں بڑی مشکل سے وقت گزار رہے ہیں، بہت سفید پوشی سے زندہ ہیں، وہ بے بس ہیں، کیونکہ حاکم وقت بھی مفاد پرست ہے اور حاکم وقت بھی لالچی، دو نمبر اور فراڈیا ہے۔ اس لیے آج کے دور میں ایک سفید پوش کو خاموشی سے زندہ رہنے کے علاوہ کوئی اس کا چارہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقبال جنجوعہ کو J.Inspire سے اگلی ایک کہانی تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔